잡았었는데 도도 너무 팬이어가지고 제가 전사를 해버린 경우잖아요. 이게 사실 모자 쓰고 있으면 모르잖아요. 근데 딱 벗겼는데 이게 왜? Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau hijab yang kamu pakai hari ini ternyata jadi magnet perhatian di negeri ginseng? Serius deh, akhir-akhir ini jagat media sosial lagi ramai banget bahas gimana warga Korea Selatan, mulai dari anak mudanya sampai orang tuanya, ternyata makin kagum sama kecantikan wanita Indonesia yang berhijab. Kok bisa ya? Padahal di sana kan kita tahu sendiri, mayoritas nggak berhijab. Apa karena cuma faktor penampilan aja? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Nah, jangan kemana-mana, kita bedah bareng-bareng alasannya di video kali ini. Yuk! Oke, kalau kita bahas fenomena ini, kita nggak bisa lepas dari satu nama yang lagi booming banget di sana. Siapa lagi kalau bukan Megawati Hangestri? Kalian bayangin ya, di tengah lapangan voli yang tensinya tinggi, kompetitif banget, Megawati tampil sangat percaya diri dengan hijabnya. Dan apa hasilnya? Warga Korea tuh bukan cuma kagum sama smashnya yang tajam, tapi mereka jatuh cinta sama karismanya. Di mata mereka, Mega itu ngebuktiin kalau hijab itu bukan penghalang untuk jadi tangguh. Malah, hijabnya bikin dia kelihatan stand out dan punya karakter yang kuat. Dari sinilah, banyak warga Korea yang mulai melek dan penasaran sama budaya hijab kita. Awalnya mereka ragu sih malahan. Aku denger kayak mereka ragu, emang bisa orang yang berhijab main volley, emang nggak panas, emang bisa bergerak dengan leluasa, apalagi pakai kerudung kan kadang kita jatuh-jatuh kayak ya, gitu kan itu emang leluasa. Belum kalau keringetan. Ya, terus mereka datang di first match gitu loh, jadi mereka lihat first impression kayak, oh ternyata gak sesuai harapan mereka yang mereka pikirkan kayak gak bisa main volley, ternyata ya aku juga gak kepikiran tentang hal itu, jadi aku main aja sebisa aku main aja skill yang aku bisa kayak gitu. Dari situ mereka, oh iya ternyata berhijab tuh gak menghalangi buat olahraga kayak gitu. Awalnya memutuskan akhir berhijab karena? Karena pengen aja coba gitu. Ke 2007 selesai SEA Games. Oke. SEA Games 2017. Aku tuh mulai berhijab kayak pas mau volley. 더 수 있겠어요. 이야, 진짜. 참, 히잡이라고 하나요? 뭐라고 하나요? 네, 히잡. 네. 저희 시야를 좀 가리진 않을까 이런 생각이 드는데. 그래서 사실 제가 메가 선수가 한국에 오자마자 인터뷰를 한번 했었거든요. 개막 전에. 그래서 물어봤더니 자신은 한 번도 뭐 이게 불편하다고 느껴본 적이 없고 경기 중에 벗겨진 적도 한 번도 없었다고 하더라고요. 이게 핀으로 굉장히 강하게 엄청 고정을 하고. 고정을 네. 세게 하더라고요. 그래서 제가 혹시 히잡을 몇 개 가지고 왔냐 물어봤더니 외출용, 뭐 실내용, 경기용 한 7, 8개가 있다고 하더라고요. 그러면 저희가 이제 종교에 대한 무지가 있어서 여쭤보는 건데 그럼 평상시에도 이제 외출하거나 다른 사람과 있을 때는 꼭 저걸 착용하고 있군요. 이게 이제 종교마다 다르긴 한데 인도네시아 같은 경우는 좀 굉장히 그런 신념이 강한 편이라고 하더라고요. 그래서 정관장 선수 중에서도 메가 선수가 이걸 벗은 모습을 본 선수가 거의 없는 걸로 알고 있습니다. 그럼 이제 정말 혼자 있을 때만 이제 알겠습니다. 메가 선수는 진짜 여전히 강력한 모습을 보여주고 있네요. 알겠습니다. What's your name? 메가와티 해선? 와티 해선 아니에요? 와티 해선. Terus, alasan kedua, ini soal fashion. Kita tahu kan, orang Korea itu sangat peduli sama estetika. Style adalah segalanya buat mereka. Nah, saat turis atau mahasiswi Indonesia di sana pinter banget mix and match hijab dengan gaya yang modern, warga Korea itu ngelihatnya sebagai sesuatu yang fresh. Mereka menyebutnya sebagai modest fashion yang elegan. Bagi mereka, perpaduan warna hijab yang lembut dipadu dengan outfit yang sopan tapi tetap chic, itu bikin aura pemakainya kelihatan adem dan rapi. Istilahnya, kecantikan yang terpancar itu nggak cuma dari luar, tapi kelihatan anggun secara alami. Karena gini, kita kan sebenarnya berhijab bukan biar nggak jadi pusat perhatian. Tapi kalau gue di Korea, itu pasti akan jadi pusat perhatian. Bener nggak? Orang pasti kayak,
ngeliatin gue dari atas sampai bawah gitu kan. Tapi kalau misalnya gue mungkin agak menyerupai mereka dengan pakaiannya tuh kayak sweater yang gombrong, habis itu pakai rok jeans atau apa gitu kan. Habis itu tinggal pakai kerudung yang kerudung yang lumayan ketat gitu, bukan yang kayak gini nih, kerudung yang bahan yang ketat gitu. Habis itu pakai kupluk. Tetap nggak ngepres, tetap nggak kayak memperlihatkan lekuk badan, menutupi dada juga. Cuman ya lebih ke yang ngikutin mereka aja supaya nggak terlihat banget gitu, nggak nyentrik, nggak jadi pusat perhatian, paling kayak gitu. Iya. Oh ini gue jadi tahu hal baru lagi nih. Jadi intinya itu supaya nggak jadi pusat perhatian. Yes. Malahan mungkin dengan misalnya lu dengan penampilan seperti ini di Korea malah jadi pusat perhatian. Benar. Gini, gue pernah dengar tuh kalau nggak salah kisah zaman Rasulullah dulu tuh istri-istri para sahabat Nabi, istri Rasul juga tuh kan sering digodain ya sama kaum Quraisy ya. Jadi mereka makanya ada turunlah ayat kan untuk menutup gitu loh. Jadi salah satunya identitas, yang kedua adalah biar nggak jadi pusat perhatian. Tahu gak sih kalau kamu pakai jilbab di Korea berarti itu otomatis kamu bakalan diliatin sama orang-orang di jalanan, di tempat umum, di train station, pokoknya di mana-mana. Jadi teman-teman, aku mau cerita pengalaman aku yang udah tinggal di Korea sampai hari ini tuh alhamdulillahirobbilalamin udah 2 tahun. Nah terus nih dari pertama kali aku datang ke Korea aku baru sadar kalau ternyata di sini tuh kalau kita pakai jilbab bakalan selalu diliatin. Dan khususnya sih bakalan diliatin sama paman-paman atau tante-tante ataupun haraboji harmoni. Pokoknya udah tua-tua itu ya mostly bakalan ngeliatin kita teman-teman. Dan ini ya udah harus disiapin aja mental kamu buat diliatin kayak gini. Jadi kalau kamu emang gak suka jadi center of attention, ini bakalan agak PR ya. Otomatis karena kita kemana-mana tuh bakalan kayak dipelototin dan diliatin. Tapi tenang ya guys, kalian gak perlu khawatir karena mereka itu tidak melihat untuk membenci most of the time. Kayak setahu aku sih ya, aku gak ngerasa mereka tuh ngebenci ataupun bakalan sama nyakitin kita. Itu gak sama sekali teman-teman. Alasannya kenapa mereka kayak gitu, itu tuh karena kepo aja sama apa sih tuh yang kita pakai di kepala kita. Dan ini adalah statement langsung dari banyak banget kakek-kakek, nenek-nenek, paman-paman, tante-tante di Korea yang berkenalan langsung dengan aku. Dan alhamdulillah aku bisa langsung tanyakan kepada mereka. Dan kita nih guys sebagai pendatang harap maklum aja karena di Korea itu tuh emang gak banyak kan orang-orang Islam, dan juga Islam itu tuh belum terkenal luas di Korea, apalagi di kalangan orang-orang Korea yang udah berusia cukup lanjut teman-teman. Kak, berhijab di Korea kena rasis nggak? Selama hampir 2 tahun aku tinggal di Korea Selatan, aku tuh nggak pernah ngerasa kalau aku tuh dirasisin di sini. Malahan aku ngerasa orang sekitar aku di sini tuh welcome banget ke aku. Atau mungkin karena ini lingkungan kerja ya. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau aku keluar jalan-jalan di Korea Selatan kan pakai hijab tuh di bis atau di toko, paling mereka cuma ngeliatin sekilas aja. Dan aku juga sadar bahwa di sini tuh emang jarang banget ada orang pakai hijab kecuali orang asing. Maka dari itu mungkin mereka heran. Tapi itu kembali lagi ke pribadinya orang masing-masing sih guys. Gak semua orang di negara itu kita sama ratakan sifatnya. Dan yang tanya, Kak, apa kerja di Korea Selatan boleh pakai hijab? Jujur selama aku kerja di 2 pabrik yang berbeda, jujur aku gak pernah tanya ke bosnya tentang, Bos, aku kerjanya boleh pakai hijab nggak? Sama sekali aku gak pernah tanya tentang itu. Kayak dengan pedenya aku masuk kerja langsung pakai hijab tanpa tanya boleh atau enggaknya. Yang aku tangkep adalah pas aku dijelasin tentang kerjaan ini dan itu, aku tuh langsung mikir, ini kalau berhijab gak ganggu hijabnya deh. Gak akan ganggu kok, tenang aja. Jadi aku langsung berangkat kerja dengan hijabku ini. Dan di 2 pabrik itu bosnya gak ada yang mempermasalahkan tentang hijabku ini. Begitulah ceritanya. Bye bye, see you next video. Tapi bukan cuma soal fisik ya, ada satu hal lagi yang bikin mereka makin respect, yaitu kepribadian. Cewek Indonesia itu kan terkenal banget sama senyumnya yang tulus, sopan, dan friendly. Nah, di mata orang Korea yang budayanya serba cepat dan kadang terasa kaku, melihat kehangatan wanita Indonesia yang berhijab itu kayak dapat oase di tengah gurun. Mereka ngerasa wanita berhijab itu punya prinsip yang teguh, tapi tetap asik buat diajak ngobrol. Kombinasi antara prinsip yang kuat dan keramahan inilah yang bikin mereka makin tertarik. 아까도 말했다시피 여러분들과 저를 위한 준비된 자리라서 마음을 샀다고 그러면 좀 그렇잖아요, 그죠? 그러면 한식이 좀 인기가 많나 봐요. 오늘 그래서 코너도 뭐 있고요, 귀여운 것들도 뭐 있다고 하네요. 잡았었는데 저도 너무 팬이어가지고 제가 전사를 해버린 경우잖아요. 이게 사실 모자 쓰고 있으면 모르잖아요. 근데 벗겼는데 이게 왜 주황색 호박머리가 있는 거예요. 주황색 호박머리로 바꿔놓고 갔습니다. 그래서 전화로 싸우고 절교했습니다. 했었어요. 나 캐논 슈터 했었어. 그래, 내가 정국이 우리 같이 해서 같이 작품 잡았는데 정국이가 작품 해주고 먹었는데 우리 내가 그때 정국이 그만했죠. 그건 얘기할 수 없죠. 왜냐면 기억이 안 나기 때문에. 오케이. 1,500. 장원국이가 아이템이야? 완결 안 난 걸로 알고 있습니다. 자, 누가 본주였어요? 네? 누가 본주예요? 저죠. 본주이고.
박지. 아이디 닉네임이 뭐였어요? 6명에서 우리 같이 했잖아. 왜 찾는 거? 진짜? 네. 끝이 없는데 이거 가능하시겠어요? 내가 볼 때 한 3시간 갈 것 같은데. 자, 저부터 가겠습니다. 저는 이제 친구랑 절교한 썰이 있습니다. 절구한 썰 들어볼게요. 레벨이 135였어. 저는 원래 행복하게 일했습니다. 그때는 초등학교 5학년 때 친구가 전학 가면서 일어나게 된 일이에요. 한 아이디를 같이 키우고 있었어. 도도. 우리 다음으로 넘어갑시다. Inilah pendapat orang-orang Korea terhadap orang Indonesia. 인도네시아 사람 하면 어떤 이미지인가요? 일단 사람들이 되게 진하게 생기시고 같은 아시아인들이지만 살짝 이국적이게 생기신 것 같아요. 인도네시아 사람 어떤 이미지일까요? 그냥 약간 좀 잘 챙겨주고 좀 착하실 것 같아요. 그냥 이슬람교 종교에 맞게 근엄하고 조용할 것 같아요. 인도네시아인 하면 어떤 게 떠오르세요? 저는 친절한 태도 그리고 미소 짓는 얼굴들이 생각납니다. 인도네시아 사람은 어떤 이미지일까요? 약간 그 요가 할 것 같고 여유롭고 한적한 느낌이 드는 것 같아요. 같은 아시안인이지만 선명한 이목구비, 그리고 미남 미녀가 많은 것 같아요. 인도네시아인 하면 어떤 이미지가 떠오르세요? 친절하고 따뜻하고 정이 많을 것 같은 느낌이에요. 인구가 많고 잘 웃고 말도 굉장히 많으시고 이제 생동감 넘치는 느낌이 강한 것 같아요. 인도네시아인은 어떤 이미지예요? 같은 아시아인이지만 이목구비가 뚜렷해서 미남이 많은 것 같아요. 인도네시아인은 어떤 이미지인가요? 되게 친절하고 잘 웃는 이미지인 것 같아요. 인도네시아인 하면 어떤 이미지가 떠오르세요? 요가할 것 같은 한적한 이미지가 떠오릅니다. 약간 인도네시아에 맞는 그 근엄하고 약간 조용한 느낌 그런 게 떠오르는 것 같아요. 인도네시아인 하면 어떤 게 떠오르세요? 저는 요가 할 것 같은 분위기, 약간 느긋한 그런 분위기. 인도네시아 사람 하면 어떤 이미지인가요? 친절하고 정이 많을 것 같은 느낌이 떠올라요. 선명한 이목구비를 가지신 미남 미녀들이 떠올라요. 저는 요가 할 것 같은 여유롭고 느긋한 마음이 떠올라요. 인도네시아인은 어떤 이미지예요? 친절한 태도와 미소 짓는 얼굴이 신화적인 느낌? 아까처럼 뭔가 요가할 것 같은 분들이 많고 많이 느긋하실 것 같은 분들이 많을 것 같아요. 잘 모르지만 약간 인구가 많을 것 같고 사람들이 잘 웃고 말 많고 그런 느낌. 인도네시아 사람 어떤 이미지일까요? 좀 친절하고 밝은 이미지인 것 같아요. 이슬람 종교 맞춰서 약간 좀 차분한 느낌이에요. 이목구비가 뚜렷해서 예쁘고 잘생긴 사람이죠. Jadi, kesimpulannya, ketertarikan warga Korea ini bukan cuma soal tren sesaat, tapi karena mereka mulai menghargai keragaman dan bangga lihat orang yang percaya diri dengan identitasnya. Kalau menurut kalian, apa sih yang paling bikin mereka terpikat? Coba dong, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!